third course. Oh ya, ini juga hari terakhir ya, retreatnya. What happened? I thought we just started. Cepet banget, saya kira kita baru mulai. We go. Like life itself. Jadi seperti laksana hidup itu sendiri. Yes. One of the things you realize as you get older is there's no such thing as an old person. Jadi pada saat satu hal yang Anda sadari adalah saat Anda mulai menua bahwa tidak ada yang namanya orang tua. It's just old bodies. Yang ada hanya tubuh yang tua. You know, we just feel like teenagers inside. Tapi kita selalu merasa seperti remaja di dalam. You tend to be grown up and stuff. Tapi kita cuma berpura-pura jadi orang dewasa. Anyway, just speaking personally. But moving on. Itu cuma omongan pribadi. Oke, kita lanjutkan. Moving on. Let us very good. Again. Ya, mari kita mulai. So I have heard. Jadi demikianlah yang kudengar. At one time, the Buddha was staying in the land of the Sakyans near Kapilavatthu in the Banyan Tree Monastery. Jadi suatu ketika Buddha tinggal di negeri kaum Sakya di Kapilavatthu di wihara pohon beringin. So who are the Sakyans? Jadi siapakah kaum Sakya ini? Ada yang mau menjawab? Family, Buddha's family? keluarga Buddha, Sorry? kerajaannya, his empire. His empire. Ya. Empire sounds very deep, doesn't it? Ya, tapi kalau empire, kekaisaran, imperial itu kelihatannya sangat gede. Oke. Yeah. Nah, keluarganya, kerajaannya. Anything else? Anyone know? What do you know about the Apa yang Sakyans? Anda ketahui tentang ini kaum Sakya ini? Ada informasi lain? No? Somebody says from the Scythians, from the central. No, that's rubbish. People make this stuff up. I know that that's a theory, but it's a wrong theory. Oke. How do I know it's wrong? Ya. Because it's not my theory. Ya. So the Sakyans were a tribe who lived in the north of India, mostly in what is today included in Nepal. Jadi kaum Sakya adalah kaum yang tinggal di utara India, terutama di daerah yang meliputi, ya, kebanyakan meliputi yang saat ini disebut negara Nepal. And they were native people of that country. Dan mereka adalah penduduk asli di daerah tersebut. Which is why there is this theory that they're related to a group called the Sakas who came from the west, but actually the internal evidence of the suttas is that they were native peoples of that country. Oh ya, jadi ada di internet ada teori bahwa mereka datang dari satu grup di Saka yang datang dari sebelah barat, tapi bukti di sutta menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya penduduk asli memang di daerah tersebut, bukan pendatang. In fact, if their origins can be traced before their time in India, like by the time of the Buddha they were native, but if their origins older than that can be traced, more likely they came from Eastern Asia. Oh ya, jadi kalau nanti mungkin pada zaman Buddha mereka sudah penduduk asli, tapi kalau dilacak mungkin asal usulnya mereka lebih datang dari daerah Asia sebelah timur. That's the reason to say that is because there are a number of associations between the Sakyans and the Munda group of languages, which ultimately came into India from Eastern Asia. Jadi kenapa ada alasan seperti itu? Karena ada banyak sekali hubungan atau kedekatan bahasa antara kaum Sakya dengan kelompok bahasa Munda, dan kelompok bahasa Munda ini datangnya dari pendatang dari Asia Timur. And also one of the ancestors of the Sakyans was King Okaka.
Jadi leluhur dari suku Sakya ini adalah disebut dengan Raja Okaka. Okaka in Sanskrit is Ikshvaku. Jadi Okaka dalam bahasa Sanskerta disebut Ikshaku. And the name Ikshvaku probably comes from the word sugarcane. Jadi Ikshaku itu kan merupakan kata yang berasal dari akar katanya tebu, batang tebu. And so the ancestors of that people were probably associated with the introduction of sugarcane cultivation. Jadi leluhur itu adalah yang termasuk memperkenalkan konsep bagaimana menanam tebu. And sugarcane came from probably New Guinea. Dan tebu kemungkinan besar datang dari daerah Papua Nugini sebelah situ. So anyway, so these are Sakyans. So they're living up there in the north of India under the shadow of the Himalayas. Jadi mereka adalah penduduk yang tinggal di utara India di bawah ini ya, di dekat Gunung Himalaya. They have a small republic. Mereka memiliki satu sistem pemerintahan republik yang kecil, and it is run by a democratic council. dan pemerintahnya dijalankan melalui semacam dewan yang bersifat demokratis. So they would vote for a leader. Jadi ya mereka akan melakukan pemungutan suara memilih pemimpinnya. So the leader was called a raja. Jadi pemimpinnya nanti diberi gelar dipanggil sebagai raja. But they were not hereditary king. Tapi mereka bukan raja yang sifatnya turun temurun. And different people would take that leadership up for different periods of time. Dan setelah periode masa jabatan berakhir, pasti orang lain akan masuk ke pemilu berikutnya dan terpilih. But even though it had that democratic character, it wasn't a full democracy in the modern sense. Jadi meskipun itu merupakan memiliki sifat demokratis, tapi bukan seperti demokrasi yang sifatnya penuh seperti yang kita lihat pada zaman modern. But it would have been represented by the aristocratic classes, the landowning classes. Tapi diwakili oleh kaum aristokrat atau kaum pemilik tanah. And I don't think women got the vote. Nah, saya rasa perempuan juga tidak memilih zaman itu. Sorry about that. Jadi mohon maaf ya soal itu. But anyway, we can understand that it was a kind of a step towards democracy as we know it today. Tapi kita bisa memahami itu cikal bakal atau langkah menuju demokrasi seperti yang kita kenal saat ini. And so the Buddha would have come from one of the aristocratic clans of the Sakya Republic. Dan Buddha berasal dari satu keluarga aristokrat atau yang keluarga elit tadi di dalam kaum Sakya. So why do they call him Gautama? Jadi kenapa mereka sebut sebagai Gautama? Clan name. Yeah, I mean the Sakya is his clan. Oke, jadi kalau Sakya itu nama sukunya, kenapa mereka nyebutnya Gautama? Why is he Gautama? What's his name actually? What's the Buddha's name? Jadi sebenarnya nama Buddha itu siapa? Siddhartha. Siddhartha? Siddhartha doesn't occur anywhere in the suttas. Padahal Siddhartha tidak muncul dimanapun dalam sutta. Oh, so his name is Gautama. Is it? Isn't the Gota means the head or the marga or the? Sorry? I heard that Gota is like a family name, yeah, or like surname or last name something. Gautama is the surname. Is that what you're saying? Yeah, from the word Gota, right? From the word Gota, meaning what? Surname, clan, no. No. Gota is the word meaning clan. Yeah. Gautama means Gautama ultimately means from darkness to light. Oh. What the root of the word means. Oh, kalau Gautama itu berarti dari akar kata dari kegelapan menuju cahaya. So is the Buddha's name Gautama? Jadi apakah nama Buddha itu Gautama? People call him Gautama all the time in suttas. Sebab semua orang menyebut Buddha sebagai Gautama di dalam sutta. But Mahapajapati is called Gautami. Tapi Mahapajapati disebut Gautami. So they both have the same name? Apakah itu nama yang sama? Seems a bit confusing. Jadi agak membingungkan ya. But if their surname is Gautama, then why are they Sakyans? Jadi kalau memang nama belakang nama marganya Gautama, kenapa disebutnya Sakya? It's complicated, isn't it? Rumit bukan? Complicated. The way that people are named
varies a lot from place to place, doesn't it? Cara orang diberi nama itu kan beragam cara dari tempat ke tempat ya. Like in Myanmar, they just had like one name. You didn't have a surname or anything like that. Di Myanmar cuma ada satu nama, nggak ada nama belakang. Ya. But if you're in Sri Lanka, like the names in Sri Lanka are crazy. Like their names will go on like no one in Sri Lanka can actually put their full proper name into a database. It'll just like collapse the whole database system. Tapi kalau di Sri Lanka nama mereka panjang sekali, jadi nggak memungkinkan memasukkan seluruh nama lengkap mereka ke dalam database pemerintah karena sistemnya pasti down langsung. Because there's like all this information about your town, where you come from, or your ancestry, and so on and so forth. Karena di situ namanya memuat dari mana kotanya berasal, dari mana silsilah leluhurnya dan sebagainya. And so, like, of course, as you know, like in Chinese, you have the family name first, and then the sibling name, and then the personal name. Lalu seperti nama di Tionghoa ya ada nama marga dulu, say-nya, habis itu nama generasinya, baru nama kita ini. Which is very sensible. Yang sebenarnya sangat masuk akal. Except all of the systems in the world are built assuming that you've got like the English order, so you've got your surname at the end. It gets very confusing. Tapi begitu seluruh dunia mengasumsi seperti penamaan Inggris bahwa mengasumsikan Anda punya nama belakang, disitulah hal-hal mulai membingungkan. So anyway, ancient India had its own system. Tapi juga di India kuno memiliki sistem penamaannya sendiri. And if you know anything about Indians, you will know that the Indian naming system is very complicated. Dan kalau Anda kenal nama India, penamaan di India itu sangat-sangat rumit. Very complicated indeed. Jadi memang sungguh sangat rumit. So the Buddha was called Gautama. Jadi Buddha disebut sebagai Gautama. He was a Sakya. Beliau dari kaum Sakya. He was also called Adichabandhu, the kinsman of the sun. Dia disebut juga Adichabandhu, artinya sanak keluarga, sedulurnya suku matahari. Ya. And he was called Angirasas. Dan disebut juga Anggirasa. Angirasa is another name that's used for the Buddha. Anggirasa itu merupakan sebutan lain untuk Buddha. And then Siddhartha. Lalu Siddhartha. That's what we all think his name is. Yang semuanya pikir Siddhartha itu namanya Buddha. But no one actually called him Siddhartha. Tapi dia tidak pernah menyebut diri Siddhartha. So it's all very confusing. Jadi semua ini sangat membingungkan, bukan? So Gautama, it seems, is one of the things is Gautama is a Brahmanical name. Jadi salah satu hal yang pentinglah Gautama merupakan nama Brahmana, kaum Brahmana. But the Buddha was a Kapya. Tapi Buddha berasal dari kaum Satria. So what's he doing with a Brahmanical name? Jadi kenapa dia punya nama kaum Brahmana? Seems weird, doesn't it? Kelihatannya aneh, bukan? Actually, that happens quite a lot in the suttas. Sesungguhnya ini banyak terjadi di dalam sutta. And you find people from Kapya clans who are referred to with Brahmanical names. Banyak orang dari kaum Katya atau Satria itu dipanggil sebagai memiliki nama kaum Brahmana. And the reason for that is because as members of the royal lineage, they are named after their family chaplain, their Purohita. Jadi tadi itu alasannya kenapa? Karena sebagai anggota keluarga kerajaan dan terlibat pimpinan aristokrat itu nama keluarga mereka diberikan oleh pendeta kerajaannya atau chaplain atau purohitanya. So when somebody is made into the king or made into the ruler, they go through a ritual or a ceremony, and the clan of the priest who performs that ceremony is given as the name of the new king. Jadi pada saat upacara penobatan si raja atau pemimpin tadi, itu ya, nama keluarga dari pendeta yang memimpin upacara penobatan itu dimasukkan ke dalam nama raja tersebut. So that tells us that the Sakyan family, that their Purohita was from the Gautama lineage. Jadi ini memberitahukan informasi kepada kita bahwa dari keluarga kaum Sakya ini pendetanya itu yang memberikan penobatan itu datang dari silsilah marga Gautama. So that's why it's called Gautama. Itulah kenapa disebut Gautama. But we still don't know what his actual name is. Tapi kita masih belum tahu persis nama aslinya siapa. So probably, like usually people are quite, when you have somebody who's very kind of elevated like that, people don't really like to use their personal name. Jadi kalau kadang-kadang juga orang yang misalnya sudah luhur ya sudah memiliki posisi yang di atas mungkin seperti Buddha seperti itu kadang-kadang tidak suka menggunakan nama pribadinya. And it's kind of like a taboo. A taboo. Jadi itu seperti satu tabu ya kalau dipandang menyebut nama pribadi.
So people would refer to the Buddha as Gautama or refer to him with an epithet or something like that. Jadi kadang-kadang orang memanggil Buddha sebagai Gautama atau sebagai dengan julukan atau gelar lainnya. And so in the later tradition, then they called him Siddhartha. Lalu dalam versi yang selanjutnya mereka menyebutnya sebagai Siddhartha. So look, maybe that was his name, and it just they didn't record it in the early text, but it was remembered in the tradition. Jadi mungkin memang itu namanya, tapi tidak tercatat dalam tradisi naskah awal, tapi mereka semua mengingatnya. Jadi itu diwariskan dalam tradisi berikutnya. Yeah. And so I think it's useful to reflect sometimes about what we know and what we don't know, and how and why we know those things. Jadi kita kadang-kadang sangat bermanfaat untuk merenungkan kembali, mengetahui, mengingat kembali apa yang kita ketahui, kenapa kita mengetahui seperti itu, dan sebenarnya apa yang kita tidak ketahui dan bagaimana itu bermanfaat bagi kita. So now in this sutta, the Buddha has gone home. Jadi dalam sutta ini, Buddha sudah pulang ke kampung halaman. And just staying near the town of Kapilavatthu where he was brought up. Jadi tinggal di dekat kota Kapilavatthu tempat beliau dibesarkan. And speaking from personal experience, when you go back to visit your family after you've ordained as a monk, it's very strange. Jadi sebenarnya kalau bicara dari pengalaman pribadi Bante, setelah Anda ditabiskan pulang lagi ke kampung halaman, rasanya begitu aneh. Yes. So I was very lucky because when around the time I was becoming a monk, my mother stayed in Laos for a year. Jadi saya sangat beruntung pada saat saya ditabis sebagai biku, ibu saya itu tinggal di Laos selama 1 tahun. And so her friends in Vientiane told her, if your son becomes a monk, then you will definitely go to heaven. Jadi ada sehingga beberapa orang-orang di tetangganya di sekitar situ bilang, wah anak Anda sudah jadi biku, Anda pasti masuk surga. So she was always fine with that. Jadi karena itu beliau tidak pernah keberatan saya jadi biku, selalu oke. And so she knew, about the customs and so on. Jadi dia tahu tentang tradisinya, budaya dan sebagainya. So she's always been very good. Like she would always offer me the food properly and everything. Jadi dia selalu melakukan yang baik, memberikan saya dana makanan dengan baik dan sebagainya. And when I meet my aunties or someone, and my mum would always stop them before they came to hug me. Jadi begitu bertemu bibi-bibi saya, ibu saya selalu jadi satpamnya, mencegah mereka memeluk saya gitu kan. But of course we know that it was a difficult time for the Buddha when he came back to see his family. Tapi kalau seperti yang kita tahu, bagi Buddha itu mungkin masa yang agak sulit ya, cukup berat pada saat kembali bertemu keluarganya. Not easy to negotiate those changed relationships. Tidak mudah untuk melakukan negosiasi karena sudah mengalami perubahan relasi atau hubungan. So he sees his wife. Jadi dia berlihat istrinya, bertemu istrinya. Yashoda. Ya saudara. Although to be honest, Yashoda's name is even less certain than the Buddha's name. Dan juga termasuk kalau jujur saja, ya saudara juga termasuk nama yang masih ambigu gitu ya, masih sulit. And masih sangat Buddha ya. So that was awkward. Jadi pertemuan itu sungguh canggung. And according to the Pali version, actually there's many different versions of these kind of family stories. Jadi kalau sebenarnya ada menurut sumber Pali, tapi sebenarnya ada berbagai cerita mengenai cerita keluarga Buddha ini. And it seems that the Buddha didn't talk too much about his family and family background and so on. Jadi kelihatan bahwa Buddha itu tidak banyak bicara tentang keluarganya maupun latar belakang keluarganya. But the tradition was very interested in these things. Tapi tradisi sangat minat banget terhadap hal ini. And so, all these stories became told and retold and amplified and filled in. Jadi semua cerita ini terus diceritakan, ditambah-tambahin dan makin ditambah-tambahin. And so, yes, so the Buddha's former wife, Yashoda, then told the little boy, Rahula, go and claim your inheritance. Jadi istri resmi Buddha bernama Yasodhara itu berkata kepada putra mereka Rahula, ambil warisanmu yang menjadi milikmu. So he went to the Buddha and said, give me my inheritance. Jadi Rahula menemui Buddha dan mengatakan, berikanlah warisanku. And the Buddha said, okay, and ordained him as a novice. Buddha bilang, oke, lalu menabiskannya jadi samanera.
So very traumatizing. Jadi itu sebuah pengalaman yang traumatik ya. And the Buddha's father was like really upset by that. Dan ayahnya Buddha sungguh marah, sungguh kesal terhadap hal itu. And that's why you have that rule that you have to ask for permission before you go forward. Itulah sebabnya ada aturan bahwa Anda harus meminta restu atau izin dari orang tua sebelum Anda ditahbiskan atau melepaskan ke duniawian. And so, part of the other family drama, of course, is with the Buddha's stepmother. Jadi salah satu bagian dari drama keluarga inilah dengan ibu tiri Buddha. And of course we know the Buddha's birth mother, Maya, died 7 days after he was born. Kita tahu bahwa ibu kandung Buddha atau Mahamaya itu meninggal 7 hari setelah Buddha dilahirkan. So he was raised by Maya's younger sister, Mahapajapati. Jadi Buddha dibesarkan oleh saudari dari Ratu Maya bernama Mahapajapati. And so here we meet Mahapajapati. I think this is probably the first episode where we meet Mahapajapati by name in the suttas. Jadi disinilah mungkin di dalam sutta untuk pertama kali kita menemukan nama Mahapajapati Gautami ya. I have to check that, but I think the rest here she's still a lay woman. Di sini Mahapajapati masih merupakan perumah tangga. And I think in the rest of the times when we meet her, she's ordained. Jadi pada saat di kesempatan lain di sutta itu Mahapajapati sudah menjadi bhikkhuni. So anyway, so Mahapajapati approached the Buddha bringing a new pair of garments. Jadi Mahapajapati Gautami menemui Buddha membawa sepasang kain atau pakaian. She bowed, sat down to one side and said to the Buddha, "Sir, I have spun and woven this new pair of garments especially for the Buddha. May the Buddha please accept this from me out of compassion." Dia bersujud, duduk di satu sisi dan berkata kepada Buddha, Bante, saya telah menjahit dan menyulam sepasang kain ini terutama untuk Buddha. Semoga Buddha mau menerima pemberian ini atas dasar ulas asih. So that's nice, Jadi itu kan ungkapan yang baik ya. right? Ungkapannya, Mum comes, wants to give you a lot of work to sew those things, and bring them along, give them to the Buddha. jadi dia benar-benar mengerjakannya sendiri ya, menyulam sendiri lalu datang memberikannya kepada Buddha. When she said this, the Buddha said to her, "Give it to the Sangha, Gautami. When you give to the Sangha, both the Sangha and I will be honored." Ketika dia mengatakan ini, Buddha berkata kepadanya, berikanlah kepada Sangha Gautami. Ketika engkau memberikannya kepada Sangha, baik Sangha dan saya akan dihormati. So, why does he do that? Kenapa Buddha bilang begitu? Why didn't he just take the robe? Kenapa nggak Buddha ambil saja jubah atau kain tadi? The sutta doesn't really tell us. Sudah tidak benar-benar memberitahu kita. I mean, yes, the sutta goes on to talk about offering and so on, but there still seems to be something personal there. Ya, jadi memang berikutnya sudah membicarakan banyak tentang pemberian, tapi sebenarnya di sini ada satu muatan yang sifatnya personal. Let me give you a little bit more background on the Sakyans and who they were. Jadi akan memberikan lagi latar tentang siapa sih suku Sakya itu. So in Digha Nikaya number 3, the Ambata Sutta, there's a Brahman Ambata who comes to visit the Buddha. Jadi dalam Digha Nikaya nomor 3 ada seorang Brahmana bernama Ambata yang datang menemui Buddha. And I'm just going to passage for you. Okay, so this Brahmin student Ambata comes to see the Buddha. Jadi siswa Brahmana ini yang bernama Ambata ini datang menemui Buddha. And he says to him, Master Gautama, the Sakyans are rude, harsh, touchy, and argumentative. Primitive they are, and primitive they remain. They don't honour, respect, revere, worship, or venerate Brahmins. It's neither proper nor appropriate that the Sakyans, primitives that they are, don't honour, respect, revere, worship, or venerate Brahmins. And that's how Ambata denigrated Sakyans with the word primitives for the first time. Jadi pada saat Ambata bertemu dengan Buddha, Ambata berkata, suku Sakya itu kasar, suku Sakya itu perasa gitu loh, disenggol dikit marah gitu. Suku Sakya itu tidak menghormati dan menjunjung kaum Brahmana, karena itu mereka primitif gitu, dan mereka
dan disinilah dikatakan berkali-kali murid Brahmana yang bernama Ambata itu berulang kali merendahkan dan menghina kaum Sakya. Dia sambil berkata itu kepada Buddha. So the word I've translated here as primitives is an interesting one. Jadi kata yang saya terjemahkan sebagai primitif di sini ini sangat menarik. It's the Pali word is ibha. Di dalam bahasa Pali namanya Ibha. Iba. Iba. Ya. And it's related to a word for an elephant, meaning ibha with one B. Oke, itu terkait dengan kata gajah ya. Kalau iba B-nya satu. Ya. So in Pali there are many words for elephants, Jadi dalam bahasa Pali ada banyak kata untuk gajah which correspond with different regional dialects. dan yang berhubungan dengan berbagai bahasa-bahasa di sekitar situ. Now, of course, the Brahmanical culture, remember Vedic culture, came into India maybe 1,000 years before the Buddha. Jadi Anda harus ingat bahwa yang namanya budaya Brahmana itu datang ke India itu sekitar 1000 tahun sebelum zamannya Buddha. And in that culture, the Proto-Indo-European culture, they had horses, they had cows, and the words for horses and cows and many other things are shared in common across the Indo-European language group. Jadi pada saat itu dalam budaya Proto-Indo-Europeans pada saat mereka datang ke India itu mereka memiliki kerbau, memiliki kuda dan bahasa itu juga sama ya. Kata kuda dan kerbau itu juga banyak yang sama untuk semua bahasa-bahasa Indo-Eropa. So cow is gava, which is similar to the English word cow. Jadi kata cow atau kerbau dalam bahasa Inggris itu gava, jadi mirip cow sama gava. Or horse is asa. Dan horse itu asa atau kuda. So these are all related words. Jadi semua ini merupakan kata-kata yang punya saling hubungan. But elephant in English is gaja, Tapi which is completely different. gajah dalam bahasa Inggris adalah elephant Or hati. atau hati. So there's no, why? Because, well, in Central Asia, there's no elephants. Karena kenapa begitu? Karena di Asia Tengah nggak ada yang namanya gajah. So when they arrived in India, they used the local words for elephants. Jadi pada saat mereka datang ke India, mereka terpaksa memakai kata lokal untuk gajah itu. Now, one interesting thing about elephants, Jadi satu hal yang menarik tentang binatang yang namanya gajah, I don't know if you've noticed, mungkin apakah Anda tahu tentang hal ini? but elephants are really big. Tapi gajah itu benar-benar gede. Yes? So these Aryans, right, who'd come down, they had mastered the art of riding the horse. Jadi suku Arya yang datang ini ke India ini sudah menguasai seni menunggangi kuda. Yeah? And they became very powerful because of that. Dan mereka menjadi sangat berkuasa karena hal itu. And they conquered everyone before them. Dan mereka menaklukkan semua orang yang mereka hadapi. Do you remember in the Lord of the Rings, Tapi kalau Anda ingat di film Lord of the Rings, when the Rohirrim come down and they smash everybody, and then they turn around and they see these big elephant thingies coming. ya jadi kalau Anda lihat di seri yang ketiga itu ya waktu pasukan yang berkudanya itu yang suku Rohirrim itu mau menghabisin semuanya di situ, saat mereka berbalik mereka melihat binatang bernama gajah itu. Yeah, this is how I imagine that the Aryans felt when they arrived in India. Jadi itu saya rasa bayangannya gimana rasanya suku Arya pada saat mereka sampai ke India. They're like, yeah, let's go and conquer them. Jadi seperti ayo kita ini ya kuasai mereka. And they're like, holy crap. Kemudian mereka bilang wah ya ampun gitu loh. So the locals had learned how to tame elephants. Jadi penduduk lokal sudah belajar cara menjinakkan gajah. And so the people called them, the Aryans called them the elephant people. Jadi makanya suku Arya menyebut mereka sebagai kaum gajah The Ibha. atau Iba. Ibha, that's what it means, elephant people. Iba itu juga benar berarti kaum atau orang gajah ya. So now that was many hundreds of years before, of course. Itu tentu saja terjadi beberapa ratus tahun sebelumnya. So you can see here that Ambata is really sort of is used as a term of abuse or a term of denigration, and sort of means something like a primitive or a savage or a native or something like that. Jadi sebenarnya di sini terlihat sekali Ambata pada saat mengeluarkan caci maki itu dia merujuk ke menyebut seperti nama orang-orang itu primitif, masih tidak berbudaya, masih orang-orang lokal, masih dan sebagainya. So this is one of the other reasons why I said that Sakyans were native people. Jadi itulah sebabnya sekali lagi saya mengatakan ini bukti bahwa penduduk Sakya itu merupakan penduduk asli di sana.
Anyway, so the Buddha goes on, Ambatta, how have the Sakyans wronged you? Jadi Buddha terus berkata, Ambatta, bagaimana Sakya itu, orang Sakya ini menyinggung Anda? So Ambatta said, this one time, Master Gautama, I went to Kapilavatthu on some business for my teacher, the Brahman Pokrasadi. Jadi suatu ketika ya Bante, saya pergi ke Kapilavatthu karena menjalankan urusan atas nama guru saya, Brahmana Pokarasati. I approached the Sakyans in their meeting hall. Saya mendekati kaum Sakya di aula tempat mereka bertemu. At that time, several Sakyans and Sakyan princes were sitting in high seats, poking each other with their fingers, giggling and playing together. Jadi pada saat itu beberapa kaum Sakya dan kaum bangsawan itu sedang duduk di kursi tinggi, saling toel-menoel dan saling berkelakar dan saling berkekeh-kekeh, ya, tertawa terkekeh-kekeh. In fact, they even presumed to giggle at me and didn't invite me to a seat. Dan bahkan mereka terkekeh-kekeh melihat saya, tapi nggak ngundang saya untuk duduk di atas bersama dengan saya. Mereka. This is neither proper nor appropriate. Ini bukanlah perilaku atau tata krama yang wajar. And the Buddha said, even a little quail, Ambatta, speaks as she likes in her own nest. Jadi Buddha berkata kepada Ambatta, yang namanya burung puyuh kalau dia bernyanyi di sarangnya dia boleh bernyanyi sesukanya. Kapilavatthu is the Sakyan's own place, Ambatta. Kapilavatthu itu tempatnya suku Sakya sendiri, Ambatta. It's not worthy of the Venerable Ambatta to lose his temper over such a small thing. Nah ini jadi tidak layak bagi orang luhur bernama Ambatta jadi cepat marah, jadi naik pitam hanya karena alasan sepele seperti ini. So this is giving you something about a little bit of cultural background as to the Sakyans. Jadi ini memberikan ada semacam latar belakang budaya yang disebut dengan apa itu suku Sakya. Now, of course, there are many Sakyans in the Sangha. Tentu saja ada banyak suku Sakya di dalam Sangha. Let me make a list of some famous ones. Dan Anda bisa buat daftar orang-orang di Sangha itu yang cukup terkenal. Devadatta. Devadatta. Know him, right? Sudah tahu ya, kenal ya? Here's the Sakyan. Then there is Upananda. Lalu Upananda. Do you know Upananda? Anda tahu Upananda? The Bhikkhuni? No, Upananda. Okay. Upananda is a very famous monk in the Vinaya. Ya, Upananda itu merupakan biku yang sangat terkenal dalam Vinaya. And we have to be very grateful to him. Dan kita justru harus terima kasih banget sama biku Upananda. Because he broke all these rules, so now we've got all these rules we have to pay. Karena dia melanggar semua peraturan ini. Karena ini ada muncul semua peraturan Vinaya. So Upananda was always sort of asking for stuff from the lay people. Jadi Upananda selalu minta-minta barang dari rumah tangga. So the Buddha had to make a rule about it. Sehingga Buddha terpaksa membuat peraturan untuk melarang itu. Then there was Channa. Lalu ada Channa. Yeah, it was the Buddha's charioteer. Sais kereta Buddha. Yeah, and when even on his deathbed, the Buddha had to make a special rule about Channa. Yang bahkan sampai menjelang akhir hayat Buddha, ya Buddha sudah menjelang ajal pun harus membuat aturan khusus untuk memberikan hukuman kepada Channa. And then there was others. There was Udayi. Lalu ada yang namanya Udayi. Yeah, he was said to be the most stupid monk in the whole Sangha. Dia konon digelari sebagai biku yang paling bodoh di dalam Sangha. One of the stories about him is that he was invited with some monks to go to do a funeral chanting. Jadi suatu ketika ada cerita dia diundang bersama biku lain untuk melakukan pelafalan di suatu perkampungan. The family had lost their young son. Keluarga itu telah mengalami kehilangan putra mereka yang masih muda. When they got back, the Buddha said, "How was the funeral? How did the ceremony go?" Lalu saat mereka kembali, Buddha bertanya, bagaimana upacara perkabungan tadi? And one of the monks just shook his head and said it was terrible. Dan salah satu dari biku langsung angkat bicara, itu hancur sekali gitu. Well, the Buddha said, "Why?" Kenapa rusak sekali? He said, "Because when it came time for the chanting, Udayans chanted the verses that begin, 'Oh wonderful day, oh marvelous day, if only all days could be like today.'" Karena pada saat Buddha yang membuat chanting, dia bilang, wah hari yang sangat indah, sungguh semuanya sangat cerah. Oh saatnya semua hari begitu membahagiakan seperti ini. So Sakyans. Oh, then there's Rahula. Kemudian ada Biku Rahula. Rahula became very attached to his dad. Biku Rahula menjadi sangat melekat kepada ayahnya. And had to be admonished by his father. Dan sering harus ditegur oleh Buddha. And then there is Nanda. Lalu Nanda, who was
who used to wear like makeup and like a really kind of nice robe. He was the kind of the most fashion forward of all of the big monks. Yang sering berdandan, yang pakai jubahnya dengan yang kayak bergaya-gaya. Kelihatannya dia selera busananya paling ke depan, yang lebih modern di antara biku lain. So we're beginning to see a picture emerging here, aren't we? Jadi kalau saya sebut nama-nama ini, Anda mulai melihat kan ada pola-pola tertentu gitu ya dari Sakya. Not just one or two, but quite a few of the Sakyans were interesting characters. Bukan satu atau dua, tapi banyak, ternyata cukup banyak ya. Kaum Sakya ini ternyata kepribadiannya cukup menarik gitu ya. Now, just to say, I mean, hashtag not all Sakyans. Tentu saja saya harus berikan pernyataan tidak semua Sakya ya. Obviously, there's Venerable Ananda, Venerable Anuruddha, and many other who were very fine monks. Jadi tentu saja ada namanya Bante Ananda, Bante Anuruddha yang merupakan biku yang sangat patut dipandang gitu ya. Nonetheless, it's certainly true that there is precedent for thinking that when the Sakyans were entering the Sangha, that there was going to be some trouble. Ya tapi tidak bukanlah suatu hal yang membesar-besarkan bahwa ada pemikiran bahwa kalau yang namanya orang Sakya bakal masuk ke Sangha, kemungkinan akan ada masalah. And you know, probably partly their own, you know, maybe their own culture or something, but also that kind of conceit that comes when, you know, your own family member is the Buddha. Jadi mungkin juga merupakan bagian dari budaya atau mungkin semacam kesombongan, keangkuhan karena anggota keluarga kita tuh ada yang jadi Buddha. Ya. And so that's by way of background. Jadi itu latar belakangnya. So now I think it begins to make more sense why the Buddha responded to Mahabhajampi in this way. Sehingga mungkin jadi lebih masuk akal kalau kita memahami kenapa Buddha menjawab Mahabhajapati Gautami dengan cara seperti ini. Yeah. And so Mahabhajampi, wealthy, aristocratic lady, everybody's looking up to her. Jadi namanya Mahabhajapati Gautami itu merupakan perempuan yang kaya, bangsawan, semua orang melihat atau mengurusi, melayani mereka dia. So she's making a donation to her son. Jadi dia sudah memberikan persembahan ke putranya sendiri. Or is she making a donation to the Buddha? Atau apakah dia memberikan persembahan kepada Buddha? Is the Buddha going to play favorites here? Apakah Buddha bakal pilih kasih di sini? We see other cases where robes are offered and the Buddha or other monks will say, oh, that's very kind of you, but my robes are already complete. Kita pernah melihat kasus lain di mana orang ada jubah dipersembahkan kepada Buddha atau biku lain, tapi Buddha bilang, wah baik sekali Anda, tapi sebenarnya jubah saya sudah ada, masih lengkap. Remember, they only had one set of robes. Ingat bahwa mereka hanya punya satu set atau satu perangkat jubah itu. And they were